So ayan mga Chikiddos, good morning! We are invited for breakfast sa family tea. So ayan, so papunta na tayo doon. Ang aga. Aga naman nagising 8 o'clock. Usually pag weekend. Usually pag weekend, 10 o'clock talaga ako nagigising. But this time because we're invited, we have to wake up early. All of us, also Asti. It's Asti. Hello. Yeah, hello. So ayan. Atuk pa talaga. Saan sila kami karaos? Gala. Links. Enter links. Links verbinden auf Landverbandfähre. Ayan mga Chikiddos, it's nice weather. Sunny, cloudy, blue sky. Not much cloud. Not cloudy, not much cloud. Blue sky. So, So, und jetzt? geradeaus. Geradeaus? Ja. Hier? Ja. Nakatago tong restaurant na to eh. Als Ruby klein war, wir waren auch hier spazieren mit Asti. Arne. Als Ruby war klein, 1 Monat oder 3 Wochen. Ich habe Fotos hier. Mit der Kinderwagen. Ich dachte mit hier. Ah, ganz viele Boote. Ja, jetzt guck mal, wo wir hin müssen. Wo steht Extrablatt da. Da Extrablatt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Da. Ja, So wo denn? mal. Wo ist der Parkplatz? Das ist der Parkplatz. Da sind Türen. Doch, nicht doch. Das ist nicht doch. Ayan, maghanap muna tayo ng parking mga Chikiddos. So ayan mga Chikiddos, naka-parking na tayo. And as is the... Ich auf die Straße. Hi Chikidudi! Hallo Chikidudi. So punta tayo, maghanap tayo ng mga taong nag-i-invite na sa atin at hanapin natin sila. Oh, Spielplatz! Guck mal, der Tent. Yeah, Campingplatz na. So magandang lugar dito. Alex. Alex. So ayan guys, ang tagal ko na nakatira dito sa Essen. Pero first time kong nalaman na may Extrablatt pala dito. Extrablatt is one of our favorite restaurant for breakfast kasi they have a buffet breakfast. So ayan. And then Perberg, we also have this restaurant there. At saka sa city also, sa main city. And they have super yummy na mga cocktails na. Ayan, Extrablatt. Extrablatt. So yan. So hintayin natin muna yung ano natin, yung nag-invite sa atin before we go inside. Ayan. Mga boat oh. Mga ano, single boat. Yeah, butted. Dragon boat. Look at this. It's fixed. Ruby, stay over here. Ruby, here Ruby. Come. Alex! Come, Rose. Ha? 5, mga 6 o'clock na yata yun. So ayun mga Chikiddos, nandito na si Abby. Hi! Ayan, mag-breakfast na kami. I-vlog ko na para may content ako. So ayun, punta tayo sa buffet area mga Chikiddos. Kadami. Ayan mga Chikiddos, yan yung breakfast natin. May fish tayo. Ganyan kalong yung table namin. Ayan, and that's our view. So yun mga Chikiddos, ang ganda ng weather talaga mga Chikiddos. So ayan mga Chikiddos. Ayan na. Tapos na mag-breakfast. Ang ganda nila.
natin mga Chikidus. Also dunkles rein. Ja, das gleich. Bar na sa likuran. Ja. Am Tisch ist so exakt wie das sein. Ayan mga Chikidus, tapos na. Picture! Grabe kain puto! So ayan mga Chikidus, wala kaming picture. Busy kami kaka-lamon. When lamon is real mga Chikidus talaga. Ay, nakichikidudi na si marunong na si Miro. Doon, nakichikidudi siya. Chikidudi! Tinuruan ko siya, sabi niya, Chikidudi! Nasabi naman niya, Marcos also, Chikidudi! Chikidudi! Picture tayo, Karl! Birthday boy ka, birthday boy! So, ayan. Oh, picture! Ayan! So, ayan mga Chikidus. So, ganyan kaganda ang view dito mga Chikidus kung mag-breakfast kayo dito sa Extrablatt. Asti! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Sa Maxo, Maxo, Maxo. Wiggle, wiggle, wiggle. Asti, wiggle, wiggle, wiggle. Oh, Asti got doors. Eine Witze mit Pass up, Ruby, ah. Ruby, pass up, Ruby. Alex, pass auf, du. Alex, du kann doch mal eine Badewanne lassen. Das ist... Da will eine Wasser. Posing, Ruby. Ruby. Hello. Hello. Come here. Miro, baby. Baby, hello, baby. Miro. Say hello, Chikidudi. Say, hello. Miro, say Chikidudi. Miro, say Chikidudi. Chikidudi. Sendak mal, Chikidudi. Alex. Yeah. Chikidudi tu. Ruby, Miro. Miro. Alex. Yeah, Alex. Yeah, and that's Gino. So ayan, uwian na mga Chikidus. Asti! Wir haben ein Foto gemacht, ne? Nix. Hier, wir stehen hier einmal hier, komm, wir machen Foto. Schatz, mach mal Foto zu uns hier, alle zusammen. So, wir haben eine gute Erinnerung. Rum, rum, rum! Rum, rum! Foto na Miro. Pagkatawin niya. Sino? Miro, Bakit? Pag nasasakyan, Farad, baby, Farad, Dada, Farad, Yeah, Farad, Uncle, may motoran, Miro, motoran, Dada. Kasi mahaba mo sasabihin niya, sabi ko, driving, motoran, Dada, driving, motoran, driving. Roll call na siya. Roll call na. Maran! Driving na Maran. Buti naman na perfect mo na siya mag-fest, no? Dati na problema ka paano mo yung gawin, di ba? Oh, kasi pinag-fest, fest mo yun eh. Alex, nicht laufen nehmen na. Kinderwagen. So, ayan mga 2 hours kumain, nag-breakfast. 2 hours, no? Diba? 6 Stunden, ano? Oder? 6 Stunden? Was 3? Yeah, relax, no? Gegen the video, the ambience is very relaxing. Sarap, no? Kaso walang cocktail. Massage, Massage, Sir, Massage. Layaan niyo siya lang ang kinderaan. Ja, angenehm. Massage, okay. So ayan mga Chikidus, uwian na. Mag-golf pa. Ganyan, no? Ganyan, bilhin yun next time. Ganyan. Oo. Gusto ko rin ganyan kasi hindi ka siya sa garage namin eh.
Tingin, ano, para makagala tayo. Laging labas. Yan ang gusto niya. Hindi nyo uwian ng mga chikiduds. Miro, chikidudi. Say chikidudi. 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 Say chikidudi. Say it na. Say no. Ay, gano'n. Nag-cute pa siya. Chikidudi. Chikidudi. Yeah, chikidudi. Naman. Yeah, chikidudi. Uy, Asti! Basbak sa naunsa. Come here. Come. Bye! So, ayan guys, tapos na tayong mag-breakfast. It's like brunch from 10 o'clock and now it's 1 o'clock. No, grabe no? 1 o'clock, may feel soon there, try? We're it's like 3 hours kami doon sa restaurant. Kasi relaxing, very relaxing kasi yung ambience. Kaya nagustuhan namin magstay ng matagal. Tapos yung mga bata, pwede silang maglakad-lakad, doon, yun, very relaxing. Ayan. So, uwi muna kami ng bahay dahil mag-golf kami. And, yun, mag-golf kami. Weißt du, das wir war hier gehen. Nee, weiter da noch, aber wir fahren trotzdem hier. So. In Esti ist kaputt. Schöne Häuser. Schön, ja. So, ayan mga chikidudes, that's all for now. So, thank you for watching. So, please don't forget to... So, ayan, Kiray and Kiddos. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. And please don't forget to subscribe also our second channel, Res Fox. Behind the channel is our dog, Asti. Ayan. Bajush! Cheers! Bajush! Bye-bye! Say bye, Schatz! Hey! Say bye! Ja, bye bye. Ich habe nicht gemerkt, dass du mich machst.